السلام عليكم. بعد طلب من التلاميذ ويسامحوني على الصوت لأنني مريضة. الناس ديال السنة الأولى السابع دولي اللي عندهم إتانسي فيزيك بروميير سي طلبوني غادي نكمل لأن آخر مرة درت رقم 46. دونك غادي نتسلسل في الصفحات. غندير الصفحة رقم 47. الاول هو غادي نكتب غير الاجوبه، نتوما غتكتبوا لو تكست. دونك الصفحه رقم 47 اكزرسيس 10. نحاول ما امكن ندير غير بعد على الاقل شي وحدين. دونك recopier le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient parmi les mots suivants. كاين diminue, augmente, Pascal et le manomètre. Donc la pression d'un gaz emprisonné dans une seringue graduée se mesure à l'aide d'un. Parce qu'on a la pression un manomètre. Donc, un, c'est manomètre. كنطلب منكم زعما تسمحوني على الصوت وعلى هاد الايام هذيك راكم عارفين المانومتر. Et son unité dans le système international est le Pascal. Pascal. ثانيا Pascal. Lorsqu'on pousse le piston de la seringue, le volume du gaz, comment? Il diminue. Lorsqu'on pousse le piston de la seringue, le volume du gaz diminue. Et les trois diminue. Par contre, sa pression augmente. يعني quand tout يعني le contraire, la pression augmente. Alors, تمرين رقم 11 conversion d'unité. هادو غير غتحولوا. نعطيكم بعض الارقام باش تحولوا. بالنسبه اكزرسيس 11 يعني اننا نحولوا سهله. عندنا المضاعفات ديال باسكال. 1 هيكتو باسكال راه كيساوي 1000 باسكال او يساوي او هي 10 أس 3 باسكال. و1 بار راه كيساوي 10 أس 5 باسكال. يعني غير نخدموا مثلا عندنا 1013 1013 هيكتو باسكال. شحال كتساوي لنا بالباسكال؟ كنعرفوا على ان 1 باسكال هيكتو باسكال كيساوي 10 أس 3 باسكال، يعني يساوي 1030 في 10 أس 3 باسكال. هي هذه. الثانيه هي 0.5 بار بالهيكتو باسكال. كنعرفوا حنا ان البار كيساوي 10 أس 5. غادي نفككوها ل 10 أس 2 في 10 أس 3 باسكال، يعني يساوي 10 أس 2 هيكتو باسكال. يعني 0.5 بار كيساوي 10 أس 2 هيكتو باسكال. 3600 باردون كنتمنى أن يبان 3600 هيكتو باسكال بالبار. عندنا 3600 بالهيكتو بار يعني يساوي عندنا 1 بار اصلا كما قلنا. 1 بار يساوي 10 أس 2 في 10 أس 3 باسكال، يعني 1 بار كيساوي 10 أس 2 في هيكتو باسكال. الهيكتو باسكال يعني احنا بغينا 0.5. دونك 0.5 بار شحال ديال باسكال. الوغ 0.5 بار اتيغالا 10 أس 2 هيكتو باسكال. هادي في هادي لا باردون مع المرض راه تلفة. يعني 0.5 بار في درت غير الطريقه الثلاثيه 10 أس 2 في هيكتو باسكال كيساوي 1 بار.
الوغ 0.5 بار يساوي 1/10 أس 2 هيكتو باسكال. دونك 0.5 بار يساوي 10 أس ناقص 2 هيكتو باسكال. وتكملوا التتمة. دونك التمرين باش نكمل معكم لأن الصراحة الرواح ما خلانيش نكمل. تمرين رقم 12. On comprime le gaz de la seringue A. On le comprime. Quel est le schéma Pardon. Quel est le schéma Le schéma B ou C qui représente correctement les résultats obtenus par le manomètre. Le résultat est le schéma B. Schéma B. النتيجة هي schéma B. Alors نكمل exercice 13. حاول ما أمكن لأن واحد البنت طلبت مني صفحة 55. Donc 13. تيقول السؤال: Le ballon de Faudruche, faiblement gonflé et bouché, est placé dans une cloche à vide. Avec la cloche. Dans le cas, le robinet de la cloche est ouvert. Compare la pression à l'intérieur et à l'extérieur. يعني الداخل وديال الخارج. La pression à l'intérieur de la cloche est la même. يعني نفس la pression. Donc الجواب هو 1 تمرين 13. La pression دائما كنتأسف لأن فوق من طاقتي غير ما بغيتكمش أنكم تسناو. La pression à l'intérieur de la cloche est la même que celle à l'extérieur. يعني مطابقين à l'extérieur. كنتمنى أن يبان l'exercice 13. عندنا سؤال هذا واحد جوج. On ferme le robinet et on aspire presque on aspire presque tout l'air de la cloche. يعني la figure B. Alors que devient la pression à l'intérieur de la سامحوني ما رضيتش البال ما انتبهتش ان الفيديو قطع لي هنايا في 2. قلت على ان انا تنكتب ما ديتهاش فيه في 45. هنا قال لك علاش لو بالون سي غونفلي. قلنا علاش لان لا بريسيون ديال لو بالون كانت سوبيريور، كانت اكبر من لا بريسيون اللي كاينه داخل لا كلوش. ها هو انا جاوبت عليه وهو تنجاوب حتى شفت الضوء تقطع ليا في التليفون. هذا حسيت ب لا باج 48. المهم هذا هو. Le ballon s'est gonflé parce que la pression de l'air à l'intérieur du ballon est supérieure à la pression dans la cloche. Alors 48 عطاونا 20 millilitres 40 et 45 millilitres فهاد السرنج هادي. قال لنا اننا كل حجم شنو هي لا بريسيون ديالو بالنسبه للمانومتر. الوغ الحجم ديال 20 هي 140، الحجم ديال 40 هي 1005، والحجم ديال 45 هي 860. اذا السؤال الثاني هو quelles sont les propriétés de l'air montrent cette expérience. Quelles propriétés de l'air? Les propriétés sont يعني propriétés يعني الخاصيات او المميزات ديال اللير. اول بروبريتي هي لا ديتونت. هي ديتونت يعني كاين التمدد وكاين لا ديتونت اي لا كومبريسيبيليتي بيليتي de l'air de l'air, la compressibilité de l'air. Alors exercice 16 غادي نحاول ما امكن نوريكم هاد الصفحه كلها
ها هي اللي حطيتها باش تشوفوها كلها. ها هي 47 10 11. قلت لكم غادي غير ديروا تحويل. ها هو تحويل، عطيتكم الاساس ديال التحويل. هنا 12 ها الشيمه بي 13. ها هي باج 48 عندنا 1 et 2 في ليكزيرسيس 15. هذا اكزيرسيس 15. دابا غنمشي لاكزيرسيس 16. اكزيرسيس 16. Exercice 16, عطاونا نيت une cloche. On a aspiré une partie de l'air contenu dans une cloche à vide qui est un récipient rigide et étanche. L'air restant dans la cloche est-il alors comprimé ou détendu? Elle est détendue. L'air est détendu. L'air est détendu. Détendu. 2. سؤال رقم 2. On constate qu'il est impossible de séparer la cloche de socle. Pourquoi? علاش؟ حيت la pression intérieure est plus grande que la pression extérieure. L'extérieur est plus grande que la pression ديال الداخل. يعني داك الضغط اللي على برا راه اكثر من الضغط اللي لداخل. داكشي علاش la cloche راه collée sur elle a le socle. هانتوما parce que pourquoi قالنا في سؤال pourquoi parce que la pression la pression extérieure est plus grande que la pression intérieure. La pression intérieure. 3. Comment faire pour ouvrir la cloche? إلا بغينا هاد لا كلوش هادي باش نحلوها شنو غنديرو؟ واحد الحاجة il suffit tout simplement نحلو هاد السوباب. Il suffit 3 il suffit d'ouvrir يعني نحلو السوباب. d'ouvrir la soupape et laisser نخليو الهواء et laisser entrer l'air. نخليو الهواء يدخل. يعني لحلينا لا سوباب راه الهواء غادي يدخل. entrer l'air pour faire علاش بغينا ندخلو l'air pour faire augmenter la pression. pour faire augmenter la pression à l'intérieur. لأن إلى لا بريسيون الداخل يعني ارتفعت غادي تحل لينا الكلوش à l'intérieur de la cloche. ملي كيتحل ملي كنحلو السوباب وكندخلو لير دونك et rendre la cloche غادي نعاودها et la rendre égale à celle de l'extérieur. يعني كتولي الضغط اللي هو خارجي هو نفسه اللي لداخل. الوغ غادي نكتفي غير بجوج ديال التمارين هنا. غادي نمشي للصفحه حيت غادي نطاطل على البنت. نمشيو نديرو صفحه 53 لان هي طالبتني بالصفحه 55. غندير صفحه 53. هي كور جديد ديال موديليزاسيون ديال نيت في لا ماتيير اي l'environnement في لا بارتي ديال لا ماتيير l'environnement. الدرس ديال
le modèle particulière de la matière. Alors, on a le QCM. On a la page 53. Page 53. Alors, QCM. Une espèce chimique est constituée. Une espèce chimique est constituée de quoi? Elle est constituée d'un ensemble de particules identiques. Une espèce chimique, on a un QCM 1. On a un, il y a A. 2. L'état gazeux, واش compact et ordonné ou là? قلنا 2 هي dispersé et désormais ou là compact et désordonné. هنا l'état gazeux est dispersé et désordonné. Il y a 2. 2 c'est B. Alors 3, l'état liquide est wesh compact et désordonné, la compact et ordonné ou la dispersé et ordonné. L'état liquide fait compact et ordonné et aussi dispersé et désordonné. Yani B et C. 3 non, ça me 4 non 3 l'état liquide il est compact et désordonné. Liquide et compact et désordonné. L'état gazeux. Liquide et désordonné. C'est A. Alors, 4. Dans l'eau solide, les particules sont éloignées les unes des autres, non? Rapprochées les unes des autres, liées, ordonnées et compactes. B et C. 4, c'est B et C. 5. L'état gazeuse est modélisé par l'état gazeuse. L'état gazeuse, elle est modélisée par مطرس أو لا. l'état gazeuse هي هذه C. l'état gazeuse كتكون مخربقة. C. Pardon. 5. C. 6. Toujours 6. Non. Quelle est la représentation qui décrit la répartition des particules constituant le gaz emprisonné dans la seringue en cas de compression à partir de la situation initiale ci-dessous. هذا هو C. 6 C. غادي نمروا لاباج اللي هي اسونسيال عندي كاع لاباج 55 لان البنت قالت لي عندها غدا ان شاء الله. Donc 55 on terminé une phrase. هاد لي phrases هادو غادي تبقاي هنايا غادي ديريهم. On va terminer غنديرو exercice 10 اللي فيهم الخدمه حيت exercice 10. A. Recoupez le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient des mots suivants. Très rapproché, se déplacer, proche, éloigné, immobilier, très agité, dispersé, désordonné, compact, ordonné et désordonné. Dans l'état solide, dans l'état solide, les particules sont très rapprochées. Un, c'est très rapproché. Sont très rapprochés. 2, et pratiquement immobile. 2, il y a immobile. S.
ou immobile avec S. L'état solide est compact. 3. Compact. Et compact et ordonné. 4. Il y a ordonné. Pour B, dans l'état liquide, les particules, dans B, dans les particules sont 5. L'état liquide sont proches. Ils sont proches. Les unes des autres et peuvent se déplacer. 6. Se déplacer. Peuvent se déplacer. L'état liquide est compact et désordonné. Il y a d'autres dièles solides. 7. Désordonné. B. On a C. Dans l'état gazeux, les particules, dans l'état gazeux, les particules sont très agitées. 8. Très agitées. Et très agité et éloigné. Éloigné. 9. Bon, il me reste l'état gazeux et désordonné. 10. Désordonné. Pardon. Désordonné et dispersé. 11. Dispersé. Chez l'exercice numéro 11. On enferme un volume d'air de 10 ml dans une seringue bouchée de capacité 20 ml. On enfonce le piston, le volume d'air n'est plus alors que de 4 ml. Alors, a-t-on provoqué une diminution ou une augmentation de pression en enfonçant le piston? On a provoqué une augmentation de la pression. Provoqué une augmentation. Hein? On a provoqué une augmentation. Une augmentation de la pression. De la pression. 2. السؤال الثاني كنحاول ما أمكن أنني نزرب. السؤال الثاني de quelle propriété de l'air et des gaz en général permet d'expliquer que l'on puisse tirer ou pousser le piston de la seringue. هذه هي 2. De la seringue. 2, c'est-à-dire il s'agit de la compressibilité et يعني les propriétés, il y a la compressibilité et l'expansibilité. De compressibilité et l'expansibilité. 3. La masse d'air enfermée dans la seringue varie-t-elle au cours de la manipulation? Non, la masse reste inchangée. La masse
reste inchangé. inchangé. هذا هو التمرين رقم 10. تمرين رقم 10 هو هذا 55. انني تنزرب، انا ما قدرتش مازال ان كتعرفوا الا جات هاد النزله هادي نقلب. غندير دابا درت 11 فيه 3 كيسيون. غندير دابا 12. 1. Les boules. Jaber, un élève de la première année du collège, a modélisé les états physiques de l'eau dans les représentations suivantes. A, B et C. Que représentent les boules bleues? Pourquoi Jaber les a fait? Les boules bleues représentent les particules qui constituent l'eau. Les boules bleues. Voilà, les boules bleues, ah oui, représentent les particules qui constituent voilà, qui constituent l'eau. Elle représente aussi, le même corps pur qui est l'eau, qui est l'eau dans ces 3 états, dans ces 3 états. On a dit 1. Donc la question 2 attribue à chaque état physique le bon schéma. Chaque état physique. Bon, A ben l'état liquide. A, c'est état liquide. B, état solide. هذه هي B أنا مقدم تراسا. Et C, c'est l'état gazeux. état gazeux. بعد الخطرات غادي يسمحوا لي تلامد حيت ولفت واحد سميتو تنقول ايطا غازوز، تنسى كو ليطا سي ماسكولين. كنتمنى انني وفيت رغم انني ما قدرتش انني نكمل الكل، على الاقل انني درت لا بليبار ديال لي زيكزيرسيس. شكرا لكم على الدعم ديالكم الدائم، وسمحوا لي على الصوت وعلى لانني جاتني هذه النزله هذه، وشكرا جزيلا لكم.